Krus man sa sala, krus man ka sa kaleso, sa ngalan ni Jesus. Nawasnan ka na ba igsoon? Nawasnan ka na ba sa sala? Krus man ko sa balatian, krus man sa sala, krus man ka sa kaleso, sa ngalan ni Jesus. Jesus pamayan sa pagkus kay Jesus na hanong kurong sa pagnayan pagkakawasan ta pagtaong ni Kristo kanato ng tubos at Diyos pamayan sa pagkawasan ta kang Jesus. Igsoon, ini kapunon, may hapon sa inyong tanan, mga minahal na mong igsoon din sa kugun. Ang uban, nagpangumpra, ang uban, nasa negosyo, ang uban, naigihulat, ang uban, naigiatiman. But this afternoon, brothers and sisters, usan na ito makalipay tungkol kay makahatag pataog, pulong sa Ginoo, makapumantala pa ta sa pulong sa Ginoo, nag-iiba na pulong sa Ginoo nga preach the gospel, season o without season, ni Ami karon, may nga po sa inyong tanan, ni Ami karon, dili sa matag sa kareliyon, dili ni Ami, para pag-introduce, maghatag ng information, makausap pa iya sa gospel sa Ginoo, tungkol kay nag-iwan man ang pulong sa Ginoo, preach the gospel. Go ahead and preach the gospel. So, muna nga akong kadaugan, muna nga akong kalipay tungkol kay makaaday pata sa Ginoo, makahatag patag testimonyo, makahatag patag pagdasig sa mga tao. Dili ka po ng mga igsoon. Iya may makausap pa alang sa pag-share kaninyo sa pulong sa Ginoo. Ang inaot ng inyong mga dalunggan, isang busy mo diya, magapataliyo inyong mga dalunggan, wala man akong inyong itulungog alang sa pagpamino sa gospel. Makausap pa, nagtuog ko nga ang inyong negosyo diya, maayo tingali, ikan sa mutag o hapon, daghan natin inyong mga ginansya, o katapon ng mga tao, mga naglabay lamang, salamat sa inyong kinabuhi, igog mo ka sa Ginoo. O gamo, makausap pa mo na mo, niyami, aron dili ingon sa maghuma sa ninyo, niyami, aron sa pagsumpad, sa problema, na atong gidaladala sa taas na nga panahon, kalin, ang tanan nakasala, Romans 3:23, for all of sin and comes short of the glory of God. Tanan nakasala o gawad si maya sa Ginoo. That's why, niyami, natulog kami alang sa mag-share sa gospel tungkol kay gisugo ang tatanan sa Ginoo na mag-break sa gospel tungkol kay ang destiny sa tao matod sa Biblia, kung wala ka sa Ginoo, padulong yun, naghatag na daan nag-information ng Bible na padulong sa impyerno ang tao pag wala'y relasyon ni Jesus Christ. So, today, nining orasa, niyata, alang sa pag-introduce sa gospel o nagtuog kong makahatag kini o pagpahinumdog o giya ka na ito padulog sa langit lagi si Jesus. Wala na ilaing dalan or sikta o kuha sa tao, wala na dalan padulog sa langit kundi Jesus is the way, the truth, and the life. That's why we are here, not to disturb people or sa inyong reliyon pagguba, to destroy your belief. We are here para sa pag-introduce sa gospel alang sa atong kaugmaon na maayo ang atong kaugmaon o dili ninyo o kini makatog ka nato diya sa pagigugma sa Ginoo o pangalagan sa Ginoo na tinuoray aron masulbad nato ang atong mga problema. Ang government dili gid na siya makasulbad nato kanila, di makasulbad na sa pag si Duterte di makasulbad yun sa drugs sa gugsaon naagin mo gawas ang drugs, pero pag si Kristo mo usap sa tao mga sa diyakos mo ng kinabuhi sa tao, ang kanang drugs mausap yun ang usa ka tao. Sama ka na ako, nag-iusap ko sa Ginoo sa una, adik ko, I was a drunkard before, but when I came to Jesus I realized it's only the Lord who changed my life. That's why awag na mo nilikapunon
wala man natin yung idulungog alang sa pagpaminaw sa gospel o kini maghatod kini ka nato pagpainumdum paggiya ngadto sa eternal life mga kapatid. Sa lingunan nako gigugma ka sa Ginoo kining opportunity gusto sa Ginoo maminaw ta aron masabtan nato ang atong padungan diya sa atong destiny ini kalibutan because our life here on earth mga kapatid lumalabay lang ta. Dili ta pareha sa mananap. Sa gingunan ako, kaniyat ko. Dili ta pareha sa mananap. Pag kawala, pagkamatay, wala na. But for us, kitang mga tao, doon na tayo padulngan. Doon na tayo second life. That's why, muna itong kaugalingon, prepare na to. Maminaw tagpulong sa Ginoo para makahatag kini ka na itong pagpahinom na mo. Diya sa everlasting. Kaya nga po, kanina mga igsoon, dili na ko maglangan. Pasalamat ka sa Ginoo mga kapatid. Pasalamat po daw sa ating igsoon. Naghihatag sa Ginoo ni Ganda, ganyan kasingkas. Si Major Alan, yes ko. Naghatag o gapon kinato. Hiling dapat sa pugon. Matod pa niya ang druga dili na siya masumpad sa usa lamang ka pamilok. Dili mo na masumpad sa tao lamang ang druga. But when Jesus changed the life of a person, mga kapatid, pwede ka usbon sa Ginoo. Kung nagproblema ka sa mong druga o naglulong ka sa druga, ang Ginoo willing mo change ka mo. Danon ka niya sa panguna-una, danon ka niya sa magpayon ng journey sa kinabuhi o i-prepare ka pagin niya sa Ginoo. Kusa, I'd like to introduce to you our guest speaker. Wailain si Sir Alan, Major Alan Aniesto, alang sa maghatag ka na ito ng isa ng balong sa Ginoo. Ngayong hapon ka natong tanan, mga katawhan, maglain-lain mga ginikanan, no? Pero ariata karon sa merkado sa Ogun Market area. Sa dili pa ko mo padayon sa unahan, ako sa mga takot kayo nga pagtahod sa atong mga atong dialect, mga matarong o mga responsable o nagpakabata kayo ng mga authority sa atong takbayan sa Cagayan de Oro, si Mayor Clarix Boy. Sir, mayong hapon kanimo. Kauban usab sa mga city councilors na naguna-una kayo ng plano alang sa kayuhan sa atong kapit, particularly dili sa Cagayan de Oro City. Ako sa mga pagtahod sa kapulisan na pinanguluhan ni Police Major Mario Mantala, kauban sa mga pulis nga alerto, paniid lang, o aron kayo pamantayan ang matagusa aron ang peace and order sa atong dakbayan, especially diri sa Ogun Market area, sa kanunay malinawon o malambuon ang atong pagkinabuhi diri sa kapita. Ang pagsangyaw mga igsoon sa pulong sa Ginoo dili kini siya among reliyon, no? Wala ni naka-benefits nini, walay kwarta, walay support sa mua. Dili this is a heartily and voluntary namo gagihimo aron kamo makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Tungod I believe nga ang kung ang pulong sa Ginoo madunggan paminawon sa usa ka tawo, ang usa ka tawo mahimo siya nga law-abiding citizen. No, dili na siya maghimo og krimen. Tungod kay nakapaminaw man siya, nakabati man siya sa pulong sa Ginoo o nagtuo ko nga iyang sundon ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon ning kahaponon, magtapik ako kadinyo sa usa ka topiko diri sa Mateo 11, kapitulo 11, versikulo 28 ngadto 29. Ako kining giuluhan nga tapiko nga Jesus said, "Come to me."
Si Jesus nag-ingon, si Jesus Christ nag-ingon, duol ngari kanako. Atong basahon diri sa Mateo 11:28 to 29. Ingon ni Hesus Kristo, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Mga igsoon, usa kini ka invitation ni Jesus Christ. Sa originally iyang gi-address kini sa mga Israelita, mga Jewish people, pareha niya. Diin ang mga Jewish nga mga katawhan gikapoy sa ilang kinabuhi. No, gikapoy sila sa ilang kinabuhi. Og ang pinaka-kapoy mga igsoon nga activity sa tao, dili kining pakusog nga kapoy, kining panington. Tungod kay pagkahuman ni ana ang tao pwede man sa makarelax o maayo iyang katulog kay gigamit man niya ang kusog o nakapahulay sa og maayo. Og dunay isa ka kapoy kaayo nga activity sa tao kundili ang iyang huna-huna, ang iyang kasing-kasing, di kapoy iyang kasing-kasing, ang iyang huna-huna. Og sila ang hinundan mga igsoon nga ginbite sila ni Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ nga duol kamo kanako. Duol kamo kanako, ingon si Jesus. Kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Mga igsoon, gipaduol ta ni Jesus Christ. No? Munang kami diri naghisgot gayud sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Tungod kay ipaduol ta niya dili sa mga relihiyon sa tao, organisasyon sa tao, kundi pinaagi gayud sa pulong sa Ginoo. Doon ako'y tulo ka punto mga igsoon. Nganong gi-invite ta, matagusa ka na to, karon ka panahona, wala na human ang invitation ni Jesus Christ. Nagpadayon ang iyang pag-imbitar ka na to. Ingon niya nga, come unto me. Duol ngari ka na ko, muduol ta kang Jesus Christ. Dili sa organisasyon, dili sa tao, kundi muduol ta kang Jesus Christ. Now, si Jesus Christ karong karon nga mga tayo mga igsoon, atuan na siya sa tuong kamot sa Dios nga mahan nga tuwa na karon sa ilang gingharian. Ang niya karon mao ang espiritu ni Jesus Christ. Sabot ipasabot makaduol gihapon ka sa Holy Spirit tungod kay siya man gihapon si Jesus Christ. Kay during sa time ni Jesus Christ, He is only in a place, one place at a time. Kung si Jesus Christ naa diri, wala siya dito sa agora. Kung nasa sa agora, wala siya dito sa uban nga mga dapit. Kung dili, usa lamang ka lugar, din siya makaadto. Munang mingon gayud si Jesus Christ mismo nga, maayo nga moadto ako sa gingharian sa Dios, kay akong ihatag ang akong balaan nga espiritu. O ang balaan nga espiritu, santo mao ka na siya mga igsoon nga ang atong kaduulan. Tungod kay ang balang Espiritu Santo, He could be anywhere in one place. Ang balang Espiritu Santo ni Jesus Christ, naa diri sa Atuas, Cagayan, naa dito sa Manila, naa dito sa Luzon, naa dito sa Tibuok Nasud. Munang pwede na gyud ta makaduol si bisan kinsa nga mga tao, makaduol ta kang Hesus Kristo. Doon ako'y tulo ka punto mga igsuon nga muduol ta kang Jesus Christ. Mingon siya, come to me for your salvation. Ingon ni Jesus Christ, duol kamo kanako sa imong kaluwasan. Muduol ta ni Jesus Christ mga igsuon alang sa atong kaluwasan aron kita mamaluwas. Unsay giingon diha sa Buhat 4 versikulo 12. Ingon din ni Apostol Pedro, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Hesus Kristo. Kay dinhi sa kalibutan wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanako.
kanato. Akong usbon, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Hesukristo. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Mga igsoon, ang pangalan lamang gayud ni Hesukristo ang gibutang dinhi sa Biblia. So walay reliyon. Ayaw pa kumbinsin yan ang tao nga maingon nga ang amo gyung reliyon maoy dalan paingon sa langit. Dili kada siya tinuod mga igsoon, usa kada siya ka unbiblical. Dili ang pundok o organisasyon sa tao mooy makaluwas kanato sumala sa giingon sa buhat, kundili ang ngalan gayud ni Ginoong Hesukristo. Dili reliyon, dili pod mga igsoon ang atong mga maayong binuhatan. Pwede ang tao nga walay Ginoo, nga walay Hesukristo nga maghimo siya og mga maayong binuhatan. Moingon siya sa iyang kaugalingon nga maghimo ko og mga maayong buhat. Aron nga ang akong dili maayong buhat mas bugat ang akong gihimo nga mga maayong buhat. So makasulod yun ko sa langit, inig mo graduate ni mako ni kalibutan na tungod kay maayo ang akong gibuhat, maayo kong binuhatan. Mga igsoon, dili gihapon mao mga igsoon. Padayon na ang imong mga maayong buhat apan kung ang imong mga maayong buhat mo imong gisaligan lamang nga makaadto ka sa gingharian sa langit, sayo kulang mga igsoon. O usa pa mga igsoon, doon na pagyoy mga uban nga nakaila sila og nasayod sila nga si Hesukristo mao gayoy Ginoo nga nagpakamatay dito sa cross apan para kanila kulang. Buti pasabot, maniguro sila nga kulang pa si Jesus Christ. Kinahanglan nga mutawag pagyud kita ni so and so aron the more kung daghan makasiguro ta mo kana mga igsoon ang huna-huna lamang sa tao nga dili gayud biblical. Tungod kay giingon sa Biblia nga walay lain pangalan. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kang Hesukristo. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios kanato sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Mga igsoon, ayaw nagdugang igayod si Jesus Christ. Mingon si Jesus Christ sa John 14:6. Ingon ni Jesus Christ exclusively. Mingon siya nga, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Ako ang dalan, ang kinabuhi, ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi lamang kanako. So mga igsoon, ang Biblia nagaingon mga igsoon ang Biblia nga ang Dios usa ka siluso siya nga Dios ngadto pa sa Bible. Tungod kay dili siya gusto nga naay-lain pa nga tawgon sa tao. Tungod kay siya raman ang labing gamhanan, ang magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat nga perting luaga, perting lauma, sa hangin nga itong giginhawa karon. Si Jesus Christ mo'y may nagbuhat ana. Munang dili niya ihatag ang uban glory ngadto sa uban nga tawgon sa tao. Exclusive kayo ang Bible nga mingon si Jesus Christ siya kaugalingon nga I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Mga igsoon, siguro sa imong pagkagamay pa, parihan ako sa akong pagkagamay pa. Ang ako sang gituhan mulay akong nasunod sa akong pagmata nako, sa akong mga mata ug sa nakakaton kog buot. Apan salamat sa Ginoo tungod kay nagbasa ko sa Biblia ug didto gitugutan sa Ginoo nga maabrihan ang akong salabutan ug nakita nako didto nga daghan daayong mga sayo ang akong namatan mga igsoon. So I am standing in the valley of decision. Kung sa bagyod ang akong tumanon, kinibang na ay
emosyonal nga pagbati tungod kay mao kini ang namatan ako sugad pa sa sinugdan, mao kini ang pundok sa akong mama ug papa, or kining giingon sa Bible. Mga igsoon, I made a decision. Mga igsoon, akong gituman ang pulong sa Ginoo, ang practice sa Biblia giingon. Busa glory to God hantod karon. Sa hantod karon nagbasa gihapon ako sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon, mao gayud kana ang kamatuoran nga magahatag kanimo og kanako og kagawasan og kaluwasan. Asa dapitan niya tanya tagaanog kagawasan mga igsoon sa sayop nga magpagtulunan nga pwede nga imong namatan sa imong pagkabata pa. Nakahinumdum ko mga igsoon sa edad akong 20 or 21. Magbasa kog Biblia sa balay kining dako kay nga Bibles nga Bisaya. Gignan ko sa akong pinalangga nga mama inahan. Ginan ko niya nga mabuang baya ka sige kagbasa ng Biblia. Akong inahan mga igsoon, wala yun sa nagbasa ng Biblia, kaya among Biblia walay mga sulat-sulat. Dugay na kayo pero murag bag-o lang gyapon nimo tanawon tungod kay wala man giyoy nabasa. So ako sige kong basa, mingon lang ko sa kong kaugalingon, wala ko mitubag sa kong mama. Mingon lang ko sa kong kaugalingon nga di man wala man ko nabuwang kay para sa ako sayon na gyud kaayo ang Biblia. Nagbasa kong Bisaya nga Biblia ug wala gyud nalibog ang akong hunahuna. Wala gyud nalibog ang akong utok. Klaro gyud kaayo ang giingon sa Biblia. Apan salamat ko mga igsoon, sultihan ta mo sa matuod ang akong inahan mga igsoon. Gipadamgo siya sa Ginoo. Walay tao nga mikumpinser niya. Walay tao nagsulti niya mahitungod sa Biblia ug sa kamatuoran. Munang nakurat ako sa dihang nagbasa siya sa Biblia tungod kay gipadamgo diay siya sa Ginoo ug dili na nako istoryan ang iyang damgo. Samtang siya nagbasa mga igsoon, giignan ko niya nga daghan dahil sa iyo ang ano kanang akong gituhan ba. Giignan ako siya nga ma padayon og basa na ma. Wala na ako siya sulti sa akong nabasahan sa Biblia kundi siya mismo ngoy akong gitugutan nga makakita ug makatuon sa kamatuoran. Og salamat ko sa Ginoo mga igsoon nga siya nagsige nagbasa gikan pa sa hapon hangtod gabi. Nagbasa na akong inahan sa Biblia og na kaplagan niya ang kamatuoran. Og nalipay ako mga igsoon nga 2012 ang akong inahan may graduate ining kalibutan na og nagtuog yun akong mayo nga kauban niya si Father Abraham diha sa sabakan ni Father Abraham uban ang Ginoo tungod kay ang akong inahan may dawat mga numituo kang Jesus Christ og nagtuman siya sa giingon gayon sa Biblia ang balaang kasulatan nga may gahom sa pag-change, pag-usab sa atong kinabuhi. May suot tinuod na nga walay makausab gayud sa tao. Bisan pa ang New Year's resolution. Nga hapit na ang New Year na to kay next month, December na. No, sige ang taong New Year's resolution. Apan pila lamang ka mga simana, mga bulan, o kung strong ang will o determination sa tao, pwede maabot ang tuig. Apan, time will come nga mubalik gayud siya sa iyang naandan. Kay nga naman, ang pulong lamang sa Ginoo maigsoon, ang Biblia lamang maigsoon, adunay gahom sa pag-usab sa usa ka tawo. Makausab ang Biblia sa imong huna o imong kasing-kasing. Tungod kay unang huna nato, mo may magdala sa atong mga action o sa atong mga treatment sa usa ka tawo o treatment nato sa kinabuhi. So importante maigsoon nga imong tun-an uban ang tabang sa Ginoo nga magbasa gyud ka. Basahin ning Biblia nga binisaya mga igsoon ug nagtuo ko nga landagan sa Ginoo kung sincero gayud ang imong pagpangita sa kamatuoran kung kinsa gayud ang Ginoo. Ayaw pagbasa sa Biblia nga imong dipindehan ang imong relihiyon. Ayaw kundi sincero ka nga Ginoo unsa magyud ang kamatuoran. Gusto ko nga diha gyud kanimo inig matapos na kini akong hinulaman nga kinabuhi, diha gyud ko kanimo Ginoo. Og diha mga igsoon kung sincero ka, ang Dios mismo mo'y mag-aburi sa imong huna-huna ug sa imong kasing-kasing nga makatultol gyud ka sa insakto nga dalan, ang dalan nga pinaagi aning Biblia magatudlo kanimo.
Duola sa Ginoong Hesus maigsoon aron ikaw mamaluwas. Siya lamang ang iyang ngalan lamang ni Jesus Christ mooy dalan og makaluwas kanimo og kanako og wala nay lain pa. Hallelujah. Ikaduha nako nga punto mga igsoon. Mingon si Jesus Christ, "Come to me for your peace." Duol ka nako og tagaan ko ikaw og kalinaw. Ako usmon mga igsoon, duol ka nako ingon ni Jesucristo og tagaan ko ikaw og kalinaw. John 14:27 usay giingon, mingon si Jesus Christ, "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok." Mga igsoon, mo kini mga igsoon, muduol ta kang Hesukristo aron tagaan og makabaton ta og kalinaw. Kalinaw mga igsoon nga tinud-anay nga kalinaw ang ihatag ni Jesus Christ. Mingon si Jesus Christ nga dili kalinaw sa kalibutan. Tungod ka ang kalinaw sa kalibutan mga igsoon, lumalabay lamang ang ikahatag nga kalinaw sa kalibutan. Malinawon ka siguro kung walay mga umaabot nga bagyo, umaabot nga mga kadalagman. Malinawon siguro pa kung ang mga presyo sa atong mga gipamalit dili mo increase, kung dili mag-standby lang siya ang presyo, malinawon siguro ka. Apan pangutana mga igsoon, kung ang tanan mga igsoon, kung doon na kalamidad, doon na umaabot nga mga panagna sa pag-asa nga ang naay mga kakulian, mga kalamidad, muaksyon na ang tao og kabalaka, which is normal mga igsoon. Apan dunay tubag niya na ang Ginoo mga igsoon. Duol kaniya kang Jesus Christ og tagaan kaniya og kalinaw. Kalinaw mga igsoon nga dili di mo ma-explain sa imong kinabuhi. Kalinaw kani nga perpekto mga igsoon. Kalinaw sa imong pamilya mga igsoon. Kalinaw mga igsoon nga makatulog ka sa gabi, maghagok ka, matulog ka susama sa usa ka bata. You will sleep like a baby. Why? Because you have peace in your mind. You have peace in your heart. Because you come to Jesus Christ, mga igsoon. Kung dunay peace, mga igsoon, nga gihatag ni Jesus Christ sa atong kasing-kasing ug sa atong una-una mga igsoon, dili na gyud ka mabalaka ug dili na gyud ka mahadlok mga igsoon kung unsa pay dangatan sa kalibutan. Tungod kay ang kalibutan matud pa nga daghan na kayo mga katalagman. Kung atong tanawon diya sa mga sa YouTube atong tanawon, daghan na gyud kayo mga katalagman, mga linog, mga sunog ganina sa hungkog, mga kalamidad, mga igsoon. Nga kung wala pa ning social media, dili ta kabalo. Ang ato lamang focus ang Cagayan de Oro, ang sa atong nasod. But thanks be to God, because of the internet, makabalo kita o nakabati kita kung sa mga panghitabo usap sa laing mga nasod. Mga igsoon, dili gyud ta mahadlok. Ingon ni Jesus Christ, mabala ka tungod kay siya naghatag ka nato og perfect nga peace. Perfect nga kalinaw. Kalinaw mga igsoon sa imong kasing-kasing. Kalinaw mga igsoon sa imong una-una. Nga bisan mo ingon ka sa imong kaligalingon nga salamat Ginoo nga magkisang sa man ang kalibutan. Aduna ako'y kalinaw tungod kay ikaw nag-uban kanako ug sa akong pamilya. Aduna kay pagsalig sa iya mga igsoon ug mao kana ang ganahan sa Ginoo, malipay siya sa imong pagtuo, because God is a God of faith. Malipay siya mga igsoon nga makapaminaw kanimo, gimingon ka nga dili ko mahadlok bisag unsa pay mahitabo nining kalibutan na mahitabo usa pa ng mga katalagman o mga krisis sa kinabuhi, tungod kay ikaw Ginoo ang akong kalinaw. Ikaw naghatag kanako og kalinaw, mingon ikaw nga peace I will give you. Not the peace of this world, but the peace that passeth or beyond your own understanding. Hallelujah. Salamat mga igsoon. Ang kalinaw mga igsoon, dili gayud mapalit og sapi.
og ang kalinaw mga igsoon diya lamang nimo makuha diya kang Jesus Christ. Siguro kung doon na pa'y baligya nga kalinaw, kalinaw for sale, peace for sale. Mga igsoon, daghan yun kayo nga mupalit mga igsoon og kalinaw. Tungod kay daghang tao mga igsoon nga walay kalinaw. Mga igsoon, ang kalinaw naarag yun diya ang firm foundation, ang kusog, ang likon kayo nga pundasyon mga igsoon sa imong kalinaw nga dili ka madisturbo mga igsoon, ang kalinaw nga naadya ka sa mga kamot ni Jesus Christ. Nagaingon si Jesus Christ kasi bisan kinsa katong mudol sa ako dili jud nako siya isalikway. Mga igsoon, siguro makaingon ka nga, makasasala man ko, dili ko ang ngayan, mga mudol sa Ginoo. Mga igsoon, ang imong sala, mo'y naka-qualify ka nimo sa grasya sa Ginoo. Mingon si Jesus Christ, kung makasasala ka, ako ang imong Savior. Ako ang imong manluluwas. Ayaw ka bala ka sa daghan kayo na imong sala. Kung ang imong sala, usa kini ka maitom kayo, kung muduol ka kang Jesus Christ, himuon ka na niya mga igsoon nga puti ang imong konsensya. Dili na ka mag-guilty mga igsoon, tungod kay gihimo man nimo si Jesus Christ nga imong Savior. So come to Jesus Christ. Ayaw nagpabuta nga mabutan ka, ayaw nagpabuta nga kanang mag-good boy ka. Whether you are not good or bisa pag-bad boy ka mga igsoon, duula si Jesus Christ kay himuon kaniyang good boy. Usa ka tao nga law-abiding citizen. Usa ka tao nga kasaligan. Hallelujah. Duol kang Jesus kay tagaan kaniya sa kalinaw. Ug ang ikatulo nako nga punto mga igsoon, ug katapusan nako nga punto mga igsoon. Diri makita na ito mga igsoon sa Matthew 23. Matthew 23:37. Ingon ni Jesus Christ, O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot nakong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili ka. Hallelujah. Sada kayo mga igsoon. Sada kayo. Ako usbon pagbasa mga igsoon. Sada kayo ang giingon ni Jesus Christ. Ngadto kani sa Jerusalem. Mingon si Hesus Kristo. O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta ug gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot nakong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagdumili ka. Mga igsoon, come to Jesus for comfort and protection. Duula si Jesus mga igsoon aron ikaw duula siya aron ikaw ikaw ug ang imong pamilya iyang maproteksyonan ug himuon niya kamong komportable. Gigi natin ni Jesus Christ ang mga Jerusalem ug hangtod karon may igsoon sa ato nagingon siya sa Jerusalem. Nga Jerusalem, sus gusto ta gyud ko nga kamong tanan muduol kanako. Susama ako sa himungaan nga gusto niya nga iyang mga piso ana gayon ilalom sa iyang mga pako. Mga igsoon, nakaobserbar kita nga mga piso muduol gayon sa ilang inahan. Bisag ulan kayo ang ilang inahan magpaulan apan ang iyang mga piso dili maulanan kay naa sa iyang mga pako. Dunay mga salida po sa YouTube mga igsoon. Kay di ba nakakita sa personal nga dunay mga falcon o mga bird eating chickens o bird eating birds. Nga ang mga inahan, mga himungaan nga mga manok, musukol sila sa falcon bisag wala sila libawot tungod kay gusto sa himungaan nga iya gayong proteksyonan ang iyang mga piso. Bisa pag kini iyang ikamatay, kumusukol siya sa usa ka agila o sa usa ka falcon,
tungod kay iyang gipanalipdan ang iyang mga piso. Batok sa mukhaon sa iyang mga piso, mga igsoon. Inana usab ang Ginoo, mga igsoon. Munang muduol ta kang Jesus Christ aron kita iyang i-comfort ug iya kitang proteksyonan. Walay lain, mga igsoon, nga makahatag gayud kanato og tinuod nga proteksyon. Ang mga buildings nga mga ligon, mga igsoon, mga ingon ta nga ligon ng building mo proteksyon yun ang kanako. Mga igsoon, dili gihapon tungod kay naagi kadlukan karon nga gitawag nila og kining hadugay na ginagitawag nilang the big one, usa ka earthquake nga kusog kayo, mga 7.2 magnitude nga gikadlukan o gipreparahan karon sa Luzon nga kung simbak lang moabot ka na nga magnitude, ipalayo lang gyud nato. Mingon sila nga di gyud basta-basta. Mga igsoon, kung naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, kinahanglan na gyud si Jesus Christ, mga igsoon, tungod aron proteksyonan ka ug ang imong pamilya, mga igsoon. Bisag nagpuyo lang ka sa barong-barong nga balay o bisag maglinog na, mga igsoon, kung ang proteksyon sa Ginoo anakan nimo, dili gyud ka maunsa, mga igsoon. Og magpasalamat unya ka og magkanta kag mga pagdahig sa Ginoo. Tungod kay bisag unsa pa ng mga kalamidad mahitabo, mga igsoon, kung ikaw ana ilalom sa mga pako sa Dios, ang gamahan ng mga kamot sa Ginoo, mga igsoon, dili gyud ka maunsa, mga igsoon. Maunsa, mga igsoon, bisag unsa pa ng mga katalagman nga mahitabo, umudangat, umuhampak nining kalibutan nga atong gipuy-an. Mga igsoon, dili na ko magdugay. As a summary, come to Jesus Christ for your salvation. Duol kay Hesus Kristo, mga igsoon, og ipaluwas kaniya ang imong kalag nga maoy tinuod nga ikaw. Duula si Ginoong Hesus Kristo, mga igsoon, aron makabaton ka og kalinaw sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing, og makatulog ka og maayo, mga igsoon. Gikan sa gabi hangtod sa magbuntag, matulog ka nga, mula ka og matulog nga batang gamay. Tungod kay naaman si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Ug ikatulo, mga igsoon, duula si Jesus aron ikaw iyang tagaan og comfort og iya ikaw nga proteksyonan susama sa himungaan nga manok nga nagtago ang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Hallelujah. Pagkapatsada kayo, mga igsoon, ang ebanghelyo ni Jesus Christ. Puros kayuhan atong mataw. Wala gyud man ang duol gyud kang Jesus Christ, mga igsoon. Tungod kay mamaayo gayud ang imong kinabuhi. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo, walay gayoy bisag gamay na lang gyud kaayo nga kadautan ang plano niya. Wala. Pulos gayud lunlon nga maayo ang iyang plano sa imo og sa imong pamilya, mga igsoon. Mo kana ang plano ni Jesus Christ. Busa duol kaniya, mga igsoon. Duol sa Dios nga mahal. Nahigugma kanimo siya. Wala na suko kanimo ang Ginoo, mga igsoon. Iya kang gipakamatyan dito sa cross sa Kalbaryo. Ang iya lamang gikinahanglan og itong tinguha nga motuo kaniya, mga igsoon. Tuhoy ug gawatas siya ingon nga imong Ginoo ug personal nga manluluwas. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, good afternoon. Salamat, Major Alan Anyasco, sa mga pulong ay imong ipaambit intak na karon sa kapunon. May galag bagsuon magkuto mga pulong nga nagpahinomdom kanato sa pagduol diha kaniya si Hesus Kristo. Nagatawag kanato, come unto me, umari kamo tanay kapuyang ibugatan kay papahulayon kamo. Igsoon, nabugatan ba ka sa imong problema? Bukat ba ang imong kasing-kasing karon? Tungod sa nagkailain mga kasamo, kaguliang nga imong natagataman sa imong kinabuhi, ang kasulbaran na mahigalag ng igsoon na alamang kay Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios tataw klaro kayo nga ato siyang duulan, siya ang atong kasiguruhan sa atong kinabuhi. Siya maghatag kanato og kinabuhing walay katapusan og kalinaw nga dili nato masabtan
taliwala sa mga kasamok, kaguliyang ning kinabuya, ang Ginoo maghatag kanatong kalinaw, kasiguruhan sa atong matausa ka mga kinabuhi. May galang igsoon, salamat sa mga pulong sa Dios. Ug sa dili pa ta magatapos, akong ihatag ang panahon sa mga pag-awit o mag-aampo dahil kita sa mga pagtapos. Sa di kami magabiya mga kapatid, hot na to nga daygo na to Ginoo samtang ta padayon o atong negosyo, atong inyong mga negosyo samtang pud may magabiya ni nga David. Awitan na to daygo na to Ginoo. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the edge to the cross. To pay from the cross to the grave, from the grave to the sky, what a lift to name on high. What a lift to name on high. Lord, I love to sing your praises. So glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the edge to the cross. My debt to pay from the cross to the grave. From the grave to the sky, what a lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the edge to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Kaya po ito mga igsoon. Mga nagalungiton, naniyan kami na yung kahapono, nagkapasalamat kanimo, nihigay na naghihatag kanamo. Salamat o Diyos sa mga pulong, amo na patalingugan karon. Panalingin ni o Diyos ang mga katawhan nga nakapatalingog sa mga pulong. Salamat o Diyos sa kining mga pulong. Hiligin balik kanimo, nga walay pulos, sinunao Ginoo. Aduna kay dakong kaimuan sa patagusa ka mga kinabuhi o Diyos. Salamat o Ginoo. Ang iyong mga pulong maghatag kagawasan, ang iyong mga pulong maghatag og kalinaw, ang iyong mga pulong Ginoo maghatag og kasiguruhan sa patagusa ka mga kinabuhi abahan nga langit no. Amoy bilin kanimo o Dios, amoy bilin ang mga panalangin sa patagusa karon ganiya karon amaligya nining Google Market panalangin ang matagusa o Dios. Tanan nga na karon og ginagaduog sa mga pulong. Salamat o Dios kay ikaw Ginoo magapanalangin kanila. Dili kagabion sa diha nga magapahulay sila. Salamat o Dios kay ikaw magapahinumdum kanila sa iyong mga pulong. Magapahinumdum kanila ikaw na igugma kanila, na igugma sa ilang matagusa ka mga kinabuhi. Ug buot nimo Dios magabatog og kinabuhi wala katapusan kining imong mga pinalangga nga mga kanakan o Dios. Salamat Ama nga langiton. Ang kalinaw kahusay ang panalangin magkauban sa patagusa niya nining kapunon nining dapit sa pugon. Salamat sa pagpanalangin nimo mga nagnegosyo Ginoo tanan nga mga driver panalangin ang tanan mga CD mga PNP bisan pa ang amo Ginoo nga mayor ay Mayor Clarix Oy. Salamat o Dios sa pagpanalangin o pagpanalangin sa Cagayan de Oro o Dios. Amo kang gidagi pasalamatan
Binagi sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. This is holy, is holy, is holy. This is holy, sweet spring rain. This is holy, is holy. Hey! This is holy, is holy, is holy. This is holy, sweet spring rain. This is holy, is holy. Hey ho, I receive your grace. Hey ho, I receive your grace. Hey ho, I will dance forevermore. This is holy, this is holy, is holy. This is holy, sweet spring rain. Ay. Sige, Pastor. Kapit na sa Juan, fire station. Fire station. Unicity. Oh, Unicity. Layo na kayo ba? Ako dito, layo ko dito ko. Luyuan ang kono. Service ka po? Ha? Ano ni, Pastor, palaw ko na ni? Ha, ipinis na?